about the yoga of the Christ. Esta es la última charla sobre el yoga de Cristo. And I want to focus on the most important aspect of the teaching of Christ. Se quiere focalizar en el punto más importante de la enseñanza de Cristo. And that has to do with love. Y eso tiene que ver con el amor. Every commandment of Christ has the word love in it. Cada mandamiento de Dios tiene la palabra amor en él. This is absolutely extraordinary. There is no other piece of religious literature anywhere in the world with that much emphasis on love. No existe en otras tradiciones religiosas tanto énfasis en el amor. So I want to first of all draw your attention to 2 or 3 Latin roots of these words. Entonces quiero llevarlos a ustedes a 2 o 3 raíces de las palabras griegas sobre el amor. First of all, love, maybe even in Spanish, but in Latin it comes from amor. Amor en latín, quizás en español también, la raíz es amor. So you see, Spanish is very close to Latin, unlike English. But if you see the structure of that word, it is the opposite of death, of more. Pero si ven la estructura de la palabra, es la opuesta a muerte, que es mor. And there are several references in the Bible, starting from the Song of Songs, or also it is called the Canticle of Canticles, where it is said that nothing survives death except love. Y hay menciones hechas en la Biblia, en el Cantar de los Cantares, que nada sobrevive a la muerte excepto el amor. And the whole incarnation of Christ is in response to God's love for the world. Y toda la encarnación de Cristo es en respuesta a el amor de Dios por el mundo. And I'm now repeating something I already said two days ago or 2 weeks ago. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Y va a repetir una frase que no recuerdo si la dije hace 2 días o 2 semanas, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. So the very idea why the word of Logos, who is God, with God, should incarnate is because of God's love. La idea de que el Logos es Dios debe encarnar por el amor. And that also then brings us to the idea of sacrifice. Y esto también nos lleva a la idea de sacrificio. Because why did God give His Son? So that He could be sacrificed. Porque ¿por qué Dios daría a su Hijo si Él sería sacrificado? Now, therefore, I have written here the Latin origin of that word sacrifice. En el pizarrón están escritas las raíces de la palabra sacrificio. Sacer, pater, to make sacred. Pater es para ser sagrado, hacer sagrado. The underlying idea is that in order for my life to be sacred, it needs to be
a sacrifice. La idea es que para que mi vida sea sagrada, tiene que haber sacrificio. Which is the reason why Christ is called the Lamb of God. Que es la razón por la que Cristo fue llamado el Cordero de Dios. Because, as you probably all know, this tradition of sacrificing the lamb began with Prophet Abraham. Porque como ustedes sabrán, esta idea del Cordero surgió en la época, en el tiempo de Abraham. Just quickly to tell you the story in case you don't know it, that Prophet Abraham was visited by God, and in order to test him, God asks him to sacrifice his son. Abraham fue visitado por Cristo, por Dios, y para ponerlo a prueba le pidieron que sacrificara a su hijo. And Abraham loves his son. It is not so easy to sacrifice one son, but ultimately, as his faith in God, he agrees to sacrifice his son. Abraham amaba a su hijo y por supuesto es muy difícil sacrificar un hijo, pero él amaba tanto a Dios que aceptó el reto. So just as he is about to sacrifice his son, an angel of the Lord comes and stops him and says, you can sacrifice a lamb which will be the symbolic sacrifice of the son. Cuando él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, los ángeles se presentaron y le dijeron, puedes sacrificar un cordero y será la representación del sacrificio de tu hijo. This is really the whole tradition since then, to sacrifice the lamb at Paschal, or the Easter, what in English we call Easter. And it is the occasion of sacrificing the lamb. Y el sacrificio del cordero está relacionado con las Pascuas. And so Christ is the Lamb of God because he is the Son of God who is being sacrificed. Entonces Cristo es el Cordero de Dios porque es el Hijo que va a ser sacrificado. And what is important is, again I'm reminding you, this is from the book of Revelation, the last book in the Bible, which says the Lamb of God was killed from the foundations of the world. Esto está en el libro de las revelaciones y dice que el Hijo de Dios fue sacrificado por el surgimiento del mundo, por el pecado. Because Por la fundación. Because without this sacrifice, the universe cannot be sacred. Porque sin este sacrificio, el universo no podría ser sagrado. Now, the word sacred, the way it is understood in the scientific literature, they don't use the word sacred, is that there is an order in the cosmos. La palabra sagrado en el mundo científico se la conoce como orden. Como orden. That the planets don't collide with each other, galaxies are appearing and disappearing. Every year, more than 130 million people die on this planet, and as many as, actually more, are born every year. Este orden que es que los planetas no choquen entre sí, que las galaxias nazcan, que muchas personas mueran y que otras nazcan. That is more than twice the total population of Argentina. Mencionó el nombre que es el 30 millones, es el total, 2 veces el total de la población de Argentina. So in the scientific circles we speak about order, but generally in the spiritual literature they would use the word order. That is actually the meaning of the word dharma.
I will speak about it tomorrow when we speak about the Gita. But also they speak in terms of harmony, beauty. En lugar de la palabra orden se puede usar la palabra armonía o dharma, que él la va a mencionar en los próximos días cuando hable sobre el Bhagavad Gita. So as you can see, even in the root of this word, that without sacrifice the universe cannot be saved. Podemos ver, incluso en la raíz de esta palabra, que sin el sacrificio el mundo no puede ser sagrado. But I especially want to draw your attention to a very close relationship between love and sacrifice. Pero quiero llevarlos a reflexionar sobre una relación entre amor y sacrificio. This is actually also the root of a very ancient idea, from Rig Veda onwards, of human sacrifice. Esto también surge de la raíz de una palabra de una antigua tradición que se refiere al sacrificio humano. The idea is that unless my life is serving something subtle or serving God, it can't be sacred. So I need to sacrifice my life. Que dice que a menos que mi vida esté sirviendo a Dios, no está siendo sagrada. Entonces es necesario el sacrificio. But every great idea in every tradition sooner or later gets perverted. Pero toda tradición antes o después se pervierte. So human sacrifice, which is supposed to mean that I sacrifice my life in the service of God, becomes sacrificing other human beings. Entonces el sacrificio humano, que supone un sacrificio por Dios, significa también el sacrificio por otros seres humanos. Similarly, this is true for every religious tradition, but I simply remind you that every commandment of Christ has the word love in it, but more Christians have been killed by other Christians in history than by anybody else. Esto está presente en muchas otras tradiciones, pero les recuerdo que la palabra amor está presente en cada uno de los mandamientos, y a pesar de esto se mató en nombre de este amor a muchas otras personas. Which is the reason I say again and again, don't go by numbers, don't go by labels. Within Christianity there are great sages, great teachings, but also a great stupidity, great perversion. Entonces por eso es que siempre les recuerdo, no vayan por los números o por las etiquetas. It's exactly the same in Islam, in Hinduism, in Buddhism. Es que se puede encontrar cosas maravillosas en la religión o cosas tontas, y eso sucede tanto en el Islam como en el hinduismo o en el cristianismo. Generally, the expression that gets used in the Teosófical literature, particularly by Annie Besant, that there is exoteric Christianity, there is esoteric Christianity. En el plano teosófico, Annie Besant planteó la existencia de un cristianismo esotérico y un cristianismo exotérico. But let me return to just quickly mentioning some of the major commandments of Christ. Déjenme regresar a algunos de los mandamientos de Cristo. The first two are given generally to the crowd, and they come from the Old Testament. They are not new with Christ. Los primeros dos están destinados a la masa, y vienen desde el Viejo Testamento. Love thy neighbor as thyself. Ama a tu vecino como a ti mismo. And love God with all your heart, mind and soul.
y ama a Dios con toda tu mente, corazón. These are the classical commandments from the Old Testament. These are not new with Christ, but he repeats these. Estos son los mandamientos conocidos de Cristo. Then the other two commandments that I will speak about are given by Christ only to his disciples because they are very difficult for ordinary people to follow. Los otros dos que él va a mencionar fueron dados a los discípulos porque no eran fácilmente comprensibles para las masas. One of them is love each other as I have loved you. Uno es, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. And usually it is accompanied by a side remark that there is no greater love than to sacrifice one's life for one's friends. Y esto suele ir acompañado de una frase que dice que no hay un amor más grande que el sacrificio por un amigo. And a still harder commandment, love your enemy. Y un mandamiento aún mucho más difícil, ama a tu enemigo. But you see, in all of these commandments, the word love is there, and Christ himself sets the example. Como verán, en estos 4 mandamientos está la palabra amor, y Cristo ofreció ejemplos de ello. Now, from our point of view, especially in the contemporary world, it's a rather an interesting question. Who is my neighbor? Una pregunta que surge en el mundo contemporáneo es ¿quién es mi vecino? O mi prójimo semejante. Is it only the person who lives next to me? Is it also the person in China or in India? Why not? Es la persona que está al lado mío, la persona que está en China, en otro lado, ¿por qué no? But what is actually more important here Pero lo que es más importante aquí is, do I actually love myself? What kind of self in me do I love? es, ¿me amo a mí mismo? ¿A qué parte de mí es la que amo? Remember also the remark of Christ which I mentioned this morning, you must leave yourself behind. Recordemos la frase que les dije esta mañana, debes dejar a tu ser de lado o tu ser detrás. Now here I would like to tell you a very little incident about 30 years ago. Quiero comentarles acerca de un incidente que ocurrió hace 30 años. I don't remember the exact year, but maybe somebody here knows when Mother Teresa got the Nobel Prize, Nobel Peace Prize. No recuerdo el año exacto, pero quizás ustedes sí, es cuando la Madre Teresa obtuvo el Premio Nobel de la Paz. So naturally she was traveling throughout the world. Suddenly one becomes famous, and everywhere she went, she was being interviewed. Ella viajaba alrededor del mundo y donde visitaba todos querían hacerle entrevistas. So she also came to Canada, and we have on the Canadian Broadcasting Corporation a very well-known interviewer. Entonces ella llegó a Canadá y allí hay un periodista muy conocido de una red importante de Canadá, de televisión. He's very good at his job, and he makes people feel very easy by asking very simple sorts of questions to start with. Él es una muy buena persona y hace sentir bien a las personas en las entrevistas haciendo preguntas sencillas. So he starts saying, "Oh mother, you must love the poor. You spend so much time taking care of them." Entonces lo primero que le dice es, oh madre, usted debe amar mucho a los pobres porque pasa mucho tiempo cuidando de ellos. Is mother ma in Spanish? Madre. In Hindi also.
So, but she completely surprised him. She said, "No, I don't love the poor." Y ella lo sorprendió completamente porque le dijo, no, yo no amo a los pobres. This interviewer almost fell off his chair. He did not know what to do. El periodista casi se cae de la silla, no sabía qué hacer. And then he sort of recovered, but he said, "Oh, you spend so much time all your life, surely you must love the poor." Entonces él volvió y le dice, bueno, pero usted pasa mucho tiempo con ellos, los cuida, los debe amar. She said, "No, I don't love the poor. I love the Christ in them." Entonces ella le respondió, no, yo no amo a los pobres, amo a Cristo en ellos. It's good for us to consider this. When we say, "Love your neighbor as yourself," what is this self? Just because I'm so important and everybody should worship me? Is that the self? Or Christ in me? Entonces, cuando decimos ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿quién es ese a ti mismo? ¿Quién es ese yo en mí al que yo amo? And I'm inviting you to, all of these commandments sound very simple, very easy, but they are very profound and not so easy. Estos mandamientos pueden resultar muy sencillos y fáciles, pero en realidad son muy difíciles. So, in general, we don't have the right kind of love for ourselves. So we cannot see the Christ in anybody else. El punto es que no nos podemos amar a nosotros correctamente, por lo tanto no podemos ver a Cristo en los demás. Similarly, now I won't have time to go through each commandment, but I'm inviting you to realize that each commandment is very subtle. Me gustaría ir por cada uno de los mandamientos, pero no puedo, entonces les pido que ustedes los analicen. But here I want to now return to the importance of love in our life and in the cosmos. Y quiero regresar a esta idea del amor en nosotros mismos y en el cosmos. And I have given an exact reference there from the New Testament. This is the first letter of John, chapter 4, verse 16, which I will quote. Y hay una referencia que la anotó ahí, que aparece en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 16. God is love. Dios es amor. And he who lives in love lives in God and God in him. Y aquel que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. I actually recommend that you find the exact Spanish translation in your Bible and reflect on this. This is a very remarkable statement. Les sugiero que busquen la traducción al español de esta cita y que reflexionen sobre ello. It is not saying that God is loving. That is easy to understand. It is actually saying that God is love. Esto no significa que Dios es amable, sino que Dios es amor. As if the whole constitution of the highest reality is love. Porque toda la constitución de la realidad es amor. That God has no meaning, no existence without love. Dios no tiene existencia, no tiene significado sin el amor. And in this context, I would like to remind you the very great poet Dante and his famous book, The Divine Comedy. En este contexto voy a mencionar algo sobre la Divina Comedia del Dante.
I'm sure everybody here at least has heard about this book. Me imagino que alguna vez por lo menos habrán escuchado hablar de este libro. It's the journey of his soul from the deepest hell to very high heaven. Es el viaje de su alma de lo más profundo, desde lo más profundo del infierno hacia los cielos. He is not able to go to the highest heaven. My impression is that he realizes that he cannot describe anything more than that. Él no puede ir a lo más alto del cielo, supongo que es porque él no lo puede describir. So, this is the very last few lines in the Divine Comedy, where he is describing the highest heaven that he is able to describe. Estas son las últimas palabras en las que él describe lo que era posible para él describir sobre el cielo más alto al que él podía llegar. And I'm sure there have been lovely Spanish translations of Divine Comedy, and you can find it. This is the very last few lines. Me imagino que debe haber una traducción al español de este libro y debe estar muy bellamente traducido. Estas son las últimas líneas. He says, there my will and my desire were one with love. My will and my desire Mi voluntad y mi deseo were one with love. eran uno con el amor. The love that moves the sun and the stars. El amor que mueve al sol y a las estrellas. Love is a cosmological force. El amor es una fuerza cosmológica. Now, if you are interested in the history of ideas, like my friend Willie here, Si están interesados en la historia de las ideas, como Willy, from Dante to Newton, only one aspect of love, namely physical attraction, remained. That is what we call gravitation. de Dante a Newton, hay un concepto, solo un concepto de distancia que es la gravedad. So what moves the sun and the other stars? We would say in physics, gravitation. Lo que mueve a las estrellas es la gravedad. But for Dante it is love. Pero para Dante esto era amor. So I make these remarks to invite you to not think of love as just sexy love or I love chocolate. Well, that's a different kind of love. Les menciono esta frase sobre este tipo de amor para que no caigamos en el concepto que tenemos del amor sexual o del amor por el chocolate. Because Christ is speaking about a whole cosmological divine force. Porque Cristo está hablando de una fuerza divina cosmológica. Which is why this quotation, which I actually recommend to you to read carefully. Por esto nos da esta cita y les aconsejo que lean ese capítulo de San Juan. Because in many traditions, including the Bible, and more emphasis actually in India, that God is the same thing as love, is the same thing as truth, is the same thing as bliss, joy. Y en muchas otras tradiciones, como en la Biblia, Dios es igual a amor, que es igual a la verdad, que es lo mismo que bendición o felicidad. Just because my friends are learning Sanskrit, in Sanskrit it is called Sat Chit Anand. En sánscrito esto es Sat Chit Ananda, which is literally means truth
Significa consciousness, verdad, conciencia, bliss or delight or joy. deleite o bendición. Dicha. So you see that what we are speaking about here, these commandments of Christ are drawing our attention to not only a characteristic of God, but the very construction of God, the very substance of God. Entonces estos mandamientos, más allá del concepto de amor, nos dan la idea de la construcción, de la sustancia de Dios. Okay. Then of course, as I said, it is always the case that things get perverted, they go downhill everywhere. Entonces, como hemos dicho, todas las cosas se pervierten, empeoran. Which is also the reason why the teaching of any serious spiritual master is always very difficult to follow. Que es la razón por la que las enseñanzas de los maestros son tan difíciles de seguir. I will mention another quotation. This is from the Gospel of Thomas, a non-canonical gospel. Voy a hacer otra referencia sobre uno del Evangelio de Tomás, de los Evangelios no canónicos. Christ said, "He who is near me is near the fire." Cristo dice, aquel que está cerca de mí está cerca del fuego. But he who is far from me is far from the kingdom. Pero aquel que está lejos de mí está lejos del reino. You see, our usual human tendency is to want to be in the kingdom, but not to be near the fire. Entonces nuestra tendencia es siempre estar cerca del reino, pero no del fuego. This is the reason why when any teaching becomes like a mass teaching, inevitably it goes downhill. Esto es la razón por la que cualquier enseñanza que se masifica suele perderse. And then we want to have one weekend workshop and we want to be enlightened. Entonces después queremos tener un fin de semana de actividades e iluminarnos. Those of you who have read, for example, this Voice of the Silence or The Light on the Path or any other serious book like the Gospels or the Bhagavad Gita, you will see it is not easy. Aquellos que hayan leído La Voz del Silencio, Luz en el Sendero, los Evangelios de Juan o el Bhagavad Gita, pueden darse cuenta que esto no es fácil. Because if I love God, Porque I have to practice sacrificing myself. Porque si amo a Dios, tengo que practicar el sacrificio en mí mismo. Otherwise, me, I should be in seventh heaven, I should be the manager or the chief. Everybody wants to be important. Porque si no, esto se convierte en yo, entonces quiero ser el jefe o quiero destacarme. So, as Christ said, and I'm now repeating it, unless you leave yourself behind, you cannot be a follower of mine. Entonces, les vuelvo a repetir lo que Cristo decía, a menos que dejen su ser detrás, no pueden seguirme. Now, I want to also share with you how things usually get degenerated when spiritual teachings become religions. Quiero mencionarles a ustedes también cómo las cosas se degeneran y
llegan, cómo las enseñanzas llegan a ser religiones. In none of the Gospels Christ ever said, I have faith in God. En ninguno de los evangelios Cristo dice, tengo fe en Dios. And none of the prophets speak about having faith in God. They are always speaking about when an angel of the Lord spoke to them or touched them or did something or the other. Ninguno de los profetas dijo haber tenido fe en Dios. Ellos decían, el ángel vino, me tocó, me visitó. But gradually what has happened, religions have created certain dogma and then you say you have to have faith. Pero lo que ha ocurrido es que las religiones han dicho, ustedes tienen un dogma y tienen que tener fe en él. It is a little bit like saying Mount Everest exists and somebody had gone there, you should have faith that it exists. Esto es como decir que el monte Everest existe y que alguien va allí y tiene fe en él. But they don't encourage you to try to practice climbing little hills so that you can gradually begin to learn how to climb steep mountains. They don't encourage you to practice climbing little hills. Primero, el que llega al Everest, primero tuvo que empezar practicando en montañas más pequeñas. In all serious spiritual teachings, including the teachings of the Teosófico Society, a great deal of emphasis is placed on self-knowledge. En todas las tradiciones filosóficas, incluso en la teosofía, todo apunta al autoconocimiento. And Christ himself speaks about the necessity to be born of the Spirit. Y Cristo asimismo menciona el nacer en el Espíritu. But all the churches that at least I know are completely trying to convince everybody that you're sinful and that you cannot save yourself. You have to be saved by somebody else and you have to have faith in this. Pero todas las iglesias que conozco nos dicen que somos pecaminosos y que no podemos salvarnos a nosotros mismos a menos que alguien nos ayude. Now, if you can do this on the internet. If you look at the index of the whole Bible, there are hundreds of entries under faith, very few entries under knowledge. Si ustedes hacen la prueba de buscar en internet el índice de la Biblia, las mayores búsquedas son hechas sobre la palabra fe y no en conocimiento. And not a single entry under self-knowledge. Y ninguna entrada en el autoconocimiento. Don't take my word for it. Don't believe what I say. You can check it. No crean lo que les estoy diciendo. Chequéenlo. Whereas all the great Christian mystics and sages have insisted that self-knowledge is the fundamental requirement of any spiritual development. Cuando todos los místicos y maestros de las tradiciones han hecho hincapié en que lo más importante es el autoconocimiento. But if any gospel writer said so, that was taken out of the canon. Pero si un escritor de los evangelios lo hace, es sacado de él. And therefore, we have to look at the non-canonical gospels. Entonces recurrimos a los
evangelios no canónicos. Sometimes they're called Gnostic Gospels because they're talking about subtle knowledge. That is the word gnosis means. A veces son llamados evangelios gnósticos porque eso es lo que significan, conocimientos más sutiles. ¿Qué es lo que significa gnosis? Here is a quotation from the Gospel of Thomas, a non-canonical gospel. Aquí le voy a decir una frase de los evangelios de Tomás, de los no canónicos. The kingdom of heaven is within you and without you. El reino de los cielos está dentro de ti y fuera de ti. If you would know God, you must know yourselves. Si conoces a Dios, te conocerás a ti mismo. When you know yourself, you will realize that you are the children of the living Father. Cuando te reconoces a ti mismo, te reconoces como el Hijo del Padre. But if you do not know yourself, you live in poverty. Pero si no te conoces a ti mismo, vives en pobreza. In fact, you are poverty. De hecho, tú eres pobreza. Now you see, the church doesn't like this kind. La iglesia no le gusta esto. Because the church has to convince that you are not the living child of the living God, you are sinful. Porque la iglesia, You have to be saved by what the church fathers say. porque la iglesia quiere que creamos que somos pecaminosos, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos a alguien para eso. So it is important for us to actually return again and again to spiritual search, not just religious faith. Entonces es importante que volvamos una y otra vez a la búsqueda espiritual, no a la creencia. And this is where both love and sacrifice are extremely important. Y aquí es donde ambos, el amor y el sacrificio, son extremadamente importantes. I will take a few moments to speak a little bit about an extraordinary book, text of Christian spirituality. Me voy a tomar un tiempo para mencionar sobre unas palabras sobre un libro sobre el cristianismo, espiritualidad cristiana. It's called, in English it is called The Cloud of Unknowing. The Cloud of Unknowing. En inglés, bueno, el nombre es las nubes de lo conocido, de lo desconocido, las nubes de lo desconocido. I'm sure there are Spanish translations of this. The original is actually in English, in medieval English. Estoy seguro que debe haber alguna traducción en español. And I highly recommend to those who are interested in Christian spirituality. Y recomiendo para aquellos que estén interesados en la espiritualidad cristiana. And in this book, very great emphasis on the only way we can know God or come to God is by love, not by knowledge. En este libro se menciona que la única manera de acercarnos, de conocer a Dios, es por el amor, no por el conocimiento. Because he says, knowledge separates, love joins. Porque dice, el conocimiento separa, el amor une. And this is the reason why he says God is on the other side of the cloud of unknown. Por eso dice que Dios está del otro lado de las nubes de lo desconocido. And he speaks about another cloud called the cloud of forgetting. Y habla de otra nube, que es la nube del perdón. And then he says, everything you know, everything you think about
that you should put below the cloud of forget. Y dice, todo lo que sabes, todo lo que sabes, debes ponerlo detrás de la nube, perdón, del olvido. Nube del olvido. So that your mind and heart is not burdened by those things that you know, and it can be free to go beyond the cloud of unknown. Entonces, dejando de lado todo eso que conocemos, podemos ir más allá de la nube de lo desconocido. So for him, very much in the general tradition of Christ's teaching, love is the way to come to God. Entonces, para él, las enseñanzas de Cristo son a partir del amor. And then we have some very remarkable statements of Christ that I would like to end with today. Y después me gustaría terminar con unas frases de Cristo que están en este libro. Occasionally, some disciple or the other said to Christ, Lord, I love you. En una oportunidad, uno de los discípulos se acercó y le dijo, Señor, te amo. If you read the Gospels carefully, especially John's Gospel, whenever any disciple said that, Christ always stopped him. Si ustedes leen los evangelios de Juan, cada vez que un discípulo le decía eso a Cristo, él lo detenía. Which is also the reason Christ never said, I love God. Que es la razón por la que Cristo nunca dijo, amo a Dios. Whenever disciples said, I love you, he said, if you love me, you will obey my commandments. This is how you will show that you love me. Cada vez que un discípulo le decía, te amo, él decía, si tú me amas, debes obedecer mis mandamientos, entonces me mostrarás que me amas. Then I will love you as the Father loves me. Entonces te amaré como el Padre me ama a mí. And I will dwell in you as the Father dwells in me. Y tú habitarás en mí, yo habitaré en ti como el Padre habita en mí. Now, I draw our attention to this because this is a very important, this is by the way in John's Gospel. If you like, my book gives all the references. Esto está en los Evangelios de San Juan. Si ustedes quieren más referencias, también están en mi libro. Just imagine that if a father in our ordinary life, if a father says to his son, I love you, what is the implication of this? Pensemos en la vida diaria, en nuestros casos. Cuando un padre le dice a un hijo, te amo, ¿qué implicancias tiene esto? I imagine you would agree with me that the implication is that the father will take care of the child, would arrange that he goes proper education, proper clothing, proper food. He undertakes care of the child. That's what love means in practice. Creo que estarán de acuerdo conmigo que cuando un padre le dice a un hijo te amo, esto significa que él cuidará del niño, que le dará comida, educación, cuidará de él. Esto es lo que el amor en la práctica significa. Now imagine if a child says to the father, Father, I love you. What does it mean? Imaginen si el niño le dice al padre, te amo. ¿Qué significa esto? Does he take care of the father? What does he do? ¿Él va a cuidar del padre? ¿Qué significa? I need you. I need you. I need you.
or he can at the best express gratitude. O en el mejor de los casos expresará gratitud. So now if the father says, because I love you, so I am spending so much money to send you to this good school, you show that you love me by actually learning something in the school. Entonces el padre le dice, como yo te amo, te ofrezco te pago esta universidad, entonces si vos me amás, me lo vas a agradecer siendo exitoso en la universidad. But if the son simply keeps saying, Father, I love you, but he doesn't give a damn about education or anything else, so what do you think? Is he showing love to the father? Pero si el hijo le dice, Padre, te amo, pero después no hace nada para demostrárselo en la universidad, esto entonces no significa nada. So it's a very interesting interesting statement of Christ, that the only way you actually show love for Christ is if you actually obey the commandments. Entonces esta cita de Cristo es que si tú realmente amas a Dios, debes obedecer los mandamientos. Otherwise it's just sentimental expression. De otra manera solo significa sentimentalismo. Which is the reason, as I am saying, you can look in the Bible, Christ never said, I love God. He always said, I obey my Father in heaven. Por eso es que le digo que lo busquen en la Biblia. Cristo nunca dijo, amo a mi Padre. Obedezco su obra, sus órdenes. Now, then, there is another remark of Christ, very much related with this. Hay otra cita de Cristo muy relacionada con esta. I reveal myself to those whom I love. Revelo mi ser a aquellos que amo. This is worth considering. The very first person to whom he revealed himself after his death is Mary Magdalene. A la primera persona que él se revela después de su muerte es a María Magdalena. I reveal myself to those whom I love. Me revelo a aquellos a quien amo. Then later on he reveals himself to his other disciples also. Luego él se revela a otros discípulos. And in this context, I just want to draw your attention that the person who he seems to have loved most was Lazarus. Quisiera mencionar que la persona a la que él amó más fue a Lázaro. In general, nobody in the Christian churches actually says this. De hecho, en ninguna iglesia, nadie dice esto, nadie menciona esto. But again, I invite you to read the Gospel of John. Lazarus' sister Martha and Mary say to Christ, Lord, this is the man you love. And Christ himself says to his disciples, this is the man I love. And even the opponents of Christ, Pharisees and the Sadducees, say, oh look how he loves this man. Everybody says, this is the man Christ loved. Entonces los invito a que lean el Evangelio de San Juan. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, le dicen, oh Señor, aquí está el hombre a quien tú amas. Y él dice, él es el hombre a quien yo amo. Incluso sus oponentes, los fariseos, mencionaban que él amaba a Lázaro. And the bringing of Lazarus from the death to life, if one can understand this as a great transformation,
then one would realize that it's the very closest disciple of Christ. Y la vida y la vuelta de Lázaro a la vida nos muestra que podría ser uno de sus discípulos más cercanos. There is a mention of the beloved disciple at the Last Supper, but no name is mentioned. Hay una mención en el último capítulo, en la última cena. In any case, since I was not brought up with the church dogma, when I was writing that book, I concluded that Lazarus is the beloved disciple. Cuando escribió el libro, concluyó que Lázaro era el discípulo amado. After that book was published, 2 years after that, I got a letter from the president of the Anthroposophical Society in USA, Robert McDermott was his name, saying that is exactly the conclusion Steiner had come to. 2 años después de que el libro fue publicado, su libro fue publicado, recibió una carta del presidente de la Sociedad Antroposófica que decía que esa es la conclusión exacta a la que había llegado Steiner. But it doesn't matter, it's not important to be so certain about something or the other, but the important thing is to realize the action of love. Love is transforming. Es importante entender que el amor es transformación. If he loves Lazarus, then his love is able to bring him from the dead to life, or which is a great transformation. That love is transforming power. Que el amor es un poder de transformación. And that because he loves Lazarus, he is able to symbolically bring him from death to life. Y como él ama a Lázaro, simbólicamente él puede traer a Lázaro a la vida después de la muerte. I just would mention one other thing before I stop. Quisiera mencionar algo antes de terminar. There is another aspect of love, which is forgiveness. Hay otro aspecto del amor que es el perdón. Usually we think somebody who has done something wrong, if they repent or express repentance, then the person can be forgiven. Solemos creer que una persona que hace algo mal y se arrepiente merece el perdón. But you read the gospel stories carefully, you will see Christ first forgives, then the sinner repents. Si ustedes leen los evangelios, Cristo primero perdona y el pecador luego se arrepiente. That action of forgiveness from Christ transforms the person, and then his conscience is raised and he repents. Porque ese perdón de Cristo transforma a la persona y después está el arrepentimiento. Now, as I mentioned this morning, the word repent, actually the Greek word is metanoia. Then he makes a 180-degree turn. His life is changed. Como mencioné hoy a la mañana, la raíz de la palabra arrepentimiento es metanoia, que significa un giro de 180 grados en esa persona, es una transformación de 180 grados. So forgiveness is only one aspect of love, and it is transforming. Entonces, el perdón es una parte del amor y esto es transformación. But then Christ's love is of a very high order. And if you have ever encountered any teachers who express their love for you, you know it actually changes your life. Entonces el amor de Cristo es muy elevado y si ustedes encuentran
a alguien que los ama, transformador. So, as I said, all the commandments of Christ have the word love in it. And there is no other religious literature which has that much emphasis on love. Entonces, como he mencionado, la palabra amor aparece en todos los mandamientos y no está mencionada en ningún otro lugar. Now, we should take a few minutes break. Do you want to come for small group discussion or question answer? Perdón. Vamos a hacer un corte y después volvemos, no sé si prefieren grupos de reflexión o preguntas. Question? Okay, well, I will ask you questions also. Él también va a hacer preguntas. All right. Basically, I try to speak about the emphasis on love in the teaching of Christ and its association with sacrifice. Maybe. Básicamente traté de hablar sobre la presencia de la enseñanza del amor, las enseñanzas de Cristo, relacionado con el sacrificio. And also the transforming power of love. Y también del poder de transformación del amor. But this is actually the last occasion when I'm speaking about the teaching of Christ. So if anybody wants to raise any general question, that's okay. Pero como esta es la última reunión sobre la que vamos a hablar sobre el yoga de Cristo, cualquier pregunta que esté relacionada con lo que hablamos los días anteriores es bienvenida. But it is not a matter of any argument. We're just trying to explore something. Not an argument. Pero no, digamos, no algo argumentativo, no, que no hagamos algo argumentativo. No una discusión sobre el tema, pregunta. In Spanish first, then in English. A mí me gustaría que ahondara un poco en el significado de la cruz. I'd like you to go into more depth into the meaning of the cross, or the symbol of cross. First of all, to remind you that the cross is actually much older symbol than Christianity. Primero recordarles que la cruz es un símbolo más antiguo que la cristiandad, que el cristianismo. Many of you are probably familiar with this. In the Egyptian cosmology, it has the Ankh. Quizás ustedes conocen en la tradición egipcia el símbolo Ankh. And many scholars or historians of ideas have written about it, even concluding that actually the cross comes from the symbol of swastika. Muchos estudiosos trabajaron sobre esto y llegaron a la conclusión o concluyeron que la cruz viene de la svástica. And swastika is a Sanskrit word which literally, see, Sanskrit, which literally means the symbol of the good. Svástica es un término sánscrito que significa el símbolo del bien. Good or also auspicious. Bueno o auspicioso. So many very ancient temples in India have swastika on the temple. Entonces muchos templos antiguos en India tienen la svástica en sus templos. Also, actually among the North American Indians, or what people call Indians, also the swastika exists as a symbol. Incluso en Norteamérica, en algunos templos existe, en los templos hindúes,
la esvástica. It may also be among the South American Indians, I don't know. Debe haber alrededor de... Y debe haber también en Sudamérica en los templos con la esvástica. So cross is a very old symbol, and my own impression is that this was a way of indicating coming to a moment of decision making. Entonces la cruz es un símbolo muy antiguo y que se relaciona con un momento de decisión muy importante en la vida. Should I go this way or should I go this way? Puedo ir de esta manera o de esta manera. But in the usual world experience, our decision is at the same level. I can go this way or I can go that way. But in spiritual literature, there is always the level change, vertical dimension. En nuestra vida diaria podemos ir hacia un lado y hacia el otro, manteniéndonos en una dimensión. Pero en la dimensión espiritual podemos ir en la dimensión vertical. This is something I actually tried to say that in the public talk on Friday. Hay algo que mencioné en la charla pública el viernes. In all spiritual teachings, there is the suggestion that there are many levels of reality outside us as well as inside us. En todas las enseñanzas espirituales se menciona que hay diferentes niveles de conciencia dentro nuestro y fuera nuestro. For example, in the Bible, we have 9 orders of angels between human beings and God. Por ejemplo, en la Biblia tenemos 9 niveles de ángeles entre el hombre y Dios. So every level of angel indicates certain level of consciousness, level of freedom, level of power. Entonces cada ángel representa un nivel de conciencia, de libertad, de poder. Ultimately, of course, God, who is omnipotent, omnipresent, etc. En último lugar está Dios, omnipresente, omnipotente. So this idea of vertical levels, interestingly, in the biblical tradition generally, it is indicated as higher and higher levels. Entonces el nivel, la parte vertical de la cruz representa niveles más altos y más altos de conciencia. But in India, generally, they are represented as deeper and deeper levels. En la Biblia representa eso, y en India representa más profundos y profundos estados de conciencia. Although everywhere it is said that there are levels outside, levels inside, but the emphasis in the Bible generally is emphasis on levels outside. In India, emphasis on the levels inside. Si bien se hace referencia a los niveles fuera y dentro de nosotros, en la Biblia el énfasis está hecho en lo externo, mientras que en la India los niveles son internos. This is why if you see any of the classical works of art from India, like a tanka, they are always concentric circles or rectangles or triangles, always indicating inner and inner aspects. En el arte hindú uno puede ver los dibujos de rectángulos y cuadrados que se van cerrando, como demostrando niveles más profundos. But the idea is that the highest lives in our deepest. El punto es que lo elevado vive en lo profundo. Then that becomes the emphasis in the practice of meditation.
that try to go deeper and deeper within yourself. En esto se basa la práctica de la meditación, que intenta ir más y más profundo dentro de nuestro ser. Whereas generally speaking, the emphasis in prayer is that you invoke higher to come to you. Cuando la idea general de rezar es algo exterior hacia algo que está fuera de nosotros. So you see, generally, for example, in the Christian tradition, much more emphasis on prayer, and in the Hindu tradition, much more emphasis on meditation. Entonces vemos que en la tradición cristiana el énfasis se hace en rezar, cuando en la tradición india el énfasis está en la meditación. Of course, there are many common things, but it's very interesting that an idea can have a very large effect on the practice. Podemos ver que no son tan diferentes, pero en la práctica los efectos son diferentes. So the cross indicating the verticality is not a very commonly used idea in India. They would have concentric circles going inside, deeper and deeper. El aspecto vertical de la cruz no es muy considerado en India, sino que ellos toman en cuenta los puntos concéntricos que van cada vez más profundo. But the swastika conveys that idea of going around a circle. Y la esvástica da la idea de esto, de girar alrededor de un círculo. But as I said, many scholars have concluded that the cross actually originated from swastika. Incluso muchos estudiosos concluyen que la cruz surge de la esvástica. But it is certainly true, different religious traditions, particularly religions, naturally develop different ideas, different practices, or even different dogmas, and then they start fighting with each other. Pero también es común que las religiones van creando sus propios dogmas, sus propias ideas, y terminan peleándose unas con las otras. Whereas those who are engaged in spiritual practice, they're not interested in trying to convert somebody, or trying to have a market share, or trying to win the world. Their interests are quite different. Mientras que aquellos que están preocupados por la búsqueda espiritual no se preocupan por esos detalles, tratando de convencer al otro, etc. Okay? I think everybody is very satisfied, so they have no questions. So maybe I will start asking questions. Si ustedes no hacen preguntas, él va a empezar a hacer preguntas. Con relación a nacer de nuevo. No, say that because Priscilla also doesn't understand. So Okay. it's speak loudly. Okay. Relating to being born again. Yeah. Well. No, voy a hablar más fuerte si Priscila puede entender. See, he was just telling it to me, but then I said Priscilla doesn't understand what the question is. Con relación a nacer de nuevo. Relating to being born again. Cuando Jesús le dice a José de Arimatea que tiene que entrar en el vientre de su madre para volver a nacer. When Jesus tells, ¿le dice a quién? José de Arimatea. Arimatea. Entonces, Nicodemo. ok. Volver a nacer, que tiene que entrar en el vientre de su madre para volver a nacer. You have to get into your mother's womb to be born again. ¿Qué significa? What does that mean? No, I think you misheard me. Creo que me malentendieron. First of all, I invite you, this is third chapter of John's Gospel. Esto está en el capítulo 3 de los Evangelios de San Juan. It's Nicodemus who asks this question, how may I enter the kingdom of heaven?
es Nicodemo, que hace esta pregunta: ¿cómo haré para entrar en el reino de los cielos? Then Christ says, in order to enter the kingdom of heaven, you have to be born again, born from above, born of the Spirit. Entonces Jesús le responde: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer desde lo alto, nacer desde el Espíritu. That surprises Nicodemus. Esto sorprende a Nicodemo. So Nicodemus is the one who says, how can an old man like me re-enter the womb of my mother to be born again? Entonces él es el que dice: ¿cómo una persona de mi edad hará para entrar en el vientre cómo haré para entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? So he understands the new birth literally. Entonces él entiende el nuevo nacimiento literalmente. And to which Christ actually makes a bit of a sarcastic remark. Yeah, go ahead. A lo que Jesús le responde de una manera sarcástica And says, you leader of men, you don't even understand these earthly things. How will you understand when we speak about heavenly things? Entonces Jesús le responde: tú, el hombre el líder de hombres, ¿cómo puede ser que no entiendas esto? Entonces no puedes entender cómo entrar al reino de los cielos. So Christ is actually speaking about a spiritual birth, whereas Nicodemus thinks he's talking about another biological birth. Entonces Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual, mientras que Nicodemo entiende otro nacimiento biológico. But maybe it will also be interesting if we continue that a little bit. Then Christ says, only he goes to heaven who came down from heaven. Jesús agrega que solo va al cielo aquel que viene del cielo. Because we don't understand that a human being is a composite of something coming from the earth, something coming from heaven. Esto es porque no entendemos que el hombre es alguien que está hecho de algo que viene de la tierra y algo que viene del cielo. What comes from the earth cannot go to heaven. Only what comes from heaven can go to heaven. Porque lo que viene de la tierra no puede ir hacia el cielo. Solo lo que viene del cielo puede ir al cielo. For example, generally, when a person dies, a Christian dies, at the funeral, it is usually said, dust to dust, ashes to ashes, spirit to the spirit. Por eso generalmente en un funeral, principalmente cristiano, se dice el polvo al polvo, las cenizas a las cenizas, el espíritu al espíritu. I imagine the same thing is said here. Imagino que aquí se dice lo mismo. But it's also very interesting. The word for spirit and for breath in all ancient languages, including Hebrew, Arabic, Sanskrit, Chinese, Greek, is either exactly the same word or very close to it. Entonces las palabras para aliento y espíritu son la misma en todas las tradiciones hebreas, judías, In all ancient languages. ¿no? En todas las sabidurías antiguas. And then we recall in the book of Genesis, it is said that God created man from the earth, then he breathed his own breath into him. Entonces en el Génesis se dice que Dios creó al hombre de la tierra y dio su propio aliento a él.
So God's own breath is the spirit. Entonces el propio aliento de Dios es el espíritu. So the biological construction is from the earth, but life begins because of the breath of God coming as the spirit. Entonces la construcción biológica es de la tierra, pero el espíritu viene de Dios. And it's actually very interesting. When a baby is born, everybody holds his breath until the baby actually breathes. De hecho, cuando un niño nace, todo el mundo aguanta la respiración hasta que él da su primer respiro. Because that is the indication that life has begun. Porque ese es lo que indica que la vida comenzó. And at the end, when the last breath is taken, then the person has died. Y al final, cuando el último respiro sucede, la persona muere. It's actually slightly interesting in India. In all the Indian languages, when a person dies, the expression is that he has given up the body. En India, en el lenguaje hindú, cuando una persona muere, se dice que la persona abandonó el cuerpo. Whereas, at least in English, you should tell me how it is in Spanish. In English, when a person dies, we say he has given up the ghost. He has given up the spirit. Mientras que en inglés la frase es él ha abandonado los fantasmas. Claro. Él ha abandonado el espíritu. Is it the same in Spanish? No. ¿Es lo mismo en español? Expirar. Expiar, exhale is one way of saying it. No, not the. But you see, the assumption in the Indian languages is that the person is not the body. Entonces, en la tradición hindú se entiende que la persona no es el cuerpo. So he has given up the body and then he will take up another body. Por lo tanto, él abandona el cuerpo y luego tomará otro cuerpo. But at least in the English language, the assumption seems to be that the person is the body and he has given up the spirit. Entonces, que en el lenguaje, en la lengua inglesa, la persona es el cuerpo y que renuncia a su espíritu. O que abandona su espíritu. Su cuerpo será hecho para la gloria. It seems that in Spanish his body will be buried. So it might be alguna expresión similar en castellano a okay. Seems to recall that the spirit abandons the body. Spirit abandons the body. Still you don't I cannot point out where's the emphasis. It is a good idea for me to remind you that among few things which are common to all religions, this idea is common to all religions, that the death of the body is not the death of the person. Es importante para mí mencionar, y esto está en todas las religiones, que la muerte del cuerpo no es la muerte de la persona. Now, exactly what happens or what is something that is not the body, there are differences about that. But every religion says that the death of the body is not the death of the person. Entonces, cada religión dice que la muerte del cuerpo no es la muerte de la persona. This is why if the death of the body was the end, then the question is over. Entonces, porque si la muerte del cuerpo es el fin, entonces el juego termina. But
You see, many people think that the religions use this as a reward, that the death of the body is not the death of the person. It is actually a threat. Mucha gente cree que esto que plantea la religión es una trampa, un trato. Mucha gente cree que esta idea es una recompensa, pero en realidad es una amenaza. And the religions, of course, use both of these. They say, if you are a good person, which means if you are giving money to the church, then you will go to heaven, otherwise you will go to hell. Y la iglesia utiliza esto. Dice, si tú eres una buena persona y le das dinero a la iglesia, entonces irás al cielo y no al infierno. But actually there is maybe some of you know, he was a Theosophist, a very well-known English poet. Hay un poeta inglés muy conocido que fue Teosófico, quizás muchos de ustedes lo conocen. At the end of the 19th century, a finales del siglo XIX, William Butler Yeats. Yeats. He has a little poem. Tiene un pequeño poema. No dread. Let me see. No, neither dread nor hope await a dying animal, but a man awaits his death with dread and hope. Ni miedo ni esperanza están en la muerte. Los humanos esperan en la muerte. Ni miedo ni esperanza acechan a la muerte de un animal. But a man dies awaiting and dread and hoping. Pero el hombre muere esperando. Con miedo. ¿Esperando? Esperando y temiendo todo. Creo que siempre lo mejor es ir a Yeats directamente, pero bueno, más allá de eso, es algo así como que la muerte, cuando muere un animal no hay ni esperanza ni miedo, pero cuando muere un ser humano, muere con miedos y esperanzas de todo. Se le ha prometido todo o se lo ha amenazado con todo. But you see, if it was the end, then there is be neither dread nor hope. Entonces, si este fue el final, no hay miedos ni esperanzas. Okay, any other comment? Hoy en la mañana se refirió a un término que escribió en el pizarrón que era amartia. Amartia. Que hacía relación a, o que se traducía en la Biblia como pecado, pero que en realidad en su origen era errar el objetivo, en su origen griego. This morning you made remarks about amartia, that means missing the mark. Me pareció un concepto mucho menos condenatorio que el de pecado. It's less condemning term than sin. Y mucho más alentador, por decirlo así. Pero no pude evitar relacionarlo con el término dharma. ¿Tiene algún tipo de relación con lo que se conoce como dharma, esta cuestión de objetivo que plantea Amartya? It seems to be more encouraging than sin, and he can about it to relate it to dharma, the term dharma. Is it in any way related? I'm not
sure, in a way, my attitude to these things is, if we speak about it and something is helpful to enlarge our feeling or to enlarge our understanding, then it is a good idea to see the relationship. Él no está muy seguro, pero cree, no está muy seguro de que exista esa relación, pero cree que si para nosotros el relacionarlo nos trae una mayor comprensión, es útil. But etymologically, there is not a relationship between these two words. Etimológicamente no existe una relación entre estas dos palabras. Actually, if you are here tomorrow, when I speak about the Bhagavad Gita, dharma is a very important word in the Gita. So I will spend more time on it. Si ustedes están aquí mañana, cuando hable del Bhagavad Gita, dharma es una palabra muy importante y fulfilling dharma may be the mark. Yes, that's a good reminder. Speaking bueno, el dharma sería acertar en el objetivo. That's a helpful one. That my mark is to do my duty, my responsibility, and if I don't fulfill it, then I'm missing the mark. Efectivamente, que si yo hago mi dharma, entonces estoy acertando en el objetivo, y si estoy pecando, por usar la palabra usada en la Biblia, estoy errando el objetivo, no estoy haciendo mi dharma. So it can be helpful. ¿Es necesario que nosotros hagamos sacrificio si Cristo ya lo hizo por nosotros y si Cristo está en nosotros? ¿Es necesario que nosotros hagamos sacrificio? Is it necessary for us to make sacrifice if Christ already did a sacrifice for us and He lives in us? If He actually lives in us, si Él vive en nosotros, this is to invite Christ to live in me already requires sacrificing me. para que Cristo habite en mí, necesito el sacrificio de dejar de lado el yo. I again quote something I quoted from St. Paul yesterday. Mencioné una cita de San Pablo: I am crucified to the world, yet I live, but not I. Christ lives in me. que decía: soy sacrificado por el mundo, pero aún así Cristo no vive. Yo no vivo en el mundo, pero Cristo vive en mí. But you see, only because He's crucified to the world. Porque Él se sacrificó por el mundo. So, you're quite right. The invitation is for us La invitación es para nosotros to follow the whole journey of Christ. seguir todo el camino de Cristo. Actually, in the esoteric or spiritual Christian tradition, very much emphasis on imitatio Christi. De hecho, en el cristianismo esotérico o religioso se dice, It's a Latin expression, es una expresión en latín, imitatio Christi, meaning to live in the imitation of Christ. vivir imitándolo a Cristo. There is actually even a book by that title, and this is a whole spiritual movement. Incluso hay un libro con ese título que es todo un camino que trata sobre el camino espiritual. And so there you see that the whole life of Christ Himself indicates a willingness to sacrifice Himself.
Entonces uno ve allí que todo el camino de Cristo, toda la vida de Cristo fue de sacrificio. So now let me just repeat what I earlier said. If you obey my commandments, then I will love you and will dwell in you as the Father dwells in me. Les recuerdo una cita que dije antes, que si ustedes obedecen mis mandamientos, entonces yo moraré en ustedes como el Padre habita en mí. So if you actually have the conviction that Christ already is in you, that means you are obeying the commandments of Christ. Otherwise he won't be in you. In you. Within you. Entonces si ustedes están convencidos de que Cristo está en ustedes, entonces ustedes están obedeciendo los mandatos de Cristo, entonces Él está en ustedes. Again, we need to be a little careful, because one could say, just like the remark of Mother Teresa, that potentially Christ lives in you. Entonces tenemos que tener cuidado, porque como decía en la frase de Madre Teresa, potencialmente Cristo vive en mí. In that sense, but he still needs to be realized, to be made real. Pero aún todavía esto tiene que ser real. I don't know how it is in Spanish. In English, the word realize actually is a very interesting word. It has two meanings. No sé cómo es en español, pero en inglés la palabra realize tiene dos significados. One is something already exists, but I was not aware of it. For example, I did not realize that today is Sunday. Por ejemplo, una de las acepciones es que yo sé algo, pero no me doy cuenta que lo sé. Por ejemplo, que hoy es domingo. No me di cuenta que... Realizar en inglés es igual que darse cuenta. But Darse cuenta. Ah, another meaning of realize is, for example, if I say I did something in the stock market and I realized a lot of capital loss. There, realize means I had to do something to realize the capital loss. Tuve que hacer, si estoy en el mercado de capitales, hice reales o realicé, eso es exactamente igual que en castellano, realicé tales leyes o realicé dinero, es igual, hacer real. Yeah, in Spanish is realizar, which means make real or to do. Yes. So then one can potentially, Christ is in everyone. It's like saying God is in everyone. entonces potencialmente Cristo puede estar en mí, Dios puede estar en mí. But am I aware of this and therefore do I live according to that? Pero soy consciente de ello, vivo de acuerdo a eso. Volviendo al tema anterior de la muerte, yo tengo una inquietud. Es un caso de un accidente provocado, digamos. A un muchacho lo mataron, un muchacho joven lo mataron por quitarle una moto. It's about death, and a young person was killed in an accident to take a motorcycle from him. ¿De qué manera y cuál es la mejor manera de ayudar tanto a la familia que está destruida por el dolor y a esa alma que no sabía que se iba a ir? Which is the best way to help the family, the grieving family, and even the soul of the part of the dying, of the dead young man? Porque fue tan sorpresivo. It was surprising, of course.
these things are never easy. We are always shocked by some, especially unnatural deaths. Estas cosas siempre son difíciles. Somos siempre choqueados por estos hechos. If one can, from one's own heart, actually speak about the great mystery that the cosmos is, which we do not really know very much of. Si uno pudiera desde su corazón hablar sobre el plan del cosmos, de lo que no sabemos demasiado, en todo caso. And that what really all the sages have actually said, including the Bible, including the Bhagavad Gita, all the sages and scriptures say. Y lo que todos los sabios y religiones, incluso la Biblia, han dicho, that there is a very superior or supreme intelligence in the universe. We can call it God, if you like. Que hay un ser supremo en el universo, lo podemos llamar Dios. Then all we can say is that the mystery is still there. There is no explanation, but one can have a feeling that it is the design of some superior intelligence, even the death. O uno puede decir, incluso, Eso es parte del designio de Dios. que eso es parte del designio de Dios. But grief is understandable, so there is no need to say, oh, don't worry, etc. Grief is understandable. Suffering. El entendimiento es entendible, el sufrimiento es entendible. But actually to realize again and again the great mystery, we know very little. Pero entender que sabemos muy poco del gran misterio. Yo quisiera preguntarle cómo es posible que una conciencia como la crística, que es la que disponía Jesús en su momento, puede decir que amaba más o menos a un discípulo como era Lázaro. What she wants to say is that what she wants to know is whether we can say if Christ actually can say he loved more this or that disciple, Lazarus. Calculo que debe ser que si tenía un significado, esa persona con su lepra, dice, Jesús le dijo, levántate y anda, y Lázaro anduvo. A lo mejor es una cosa, claro, es una parábola o algo que tenga un significado especial en cuanto a la parte oculta de la vida espiritual. Si no, para mí no tiene sentido. Okay, for her it does not make too much sense, but maybe it has some deeper meaning. If we also remember Christ saying, if you love me, you will obey my commandments. Cristo dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. When we look at ourselves, even personally, we don't always obey the commandments of Christ equally. Aun cuando nos observamos a nosotros mismos, tampoco obedecemos los mandamientos de Cristo de forma igualitaria.
my own impression is that what actually is a good way to look at it is like the sun is shining, but not everybody receives the same amount of light. If I close my doors and I close my eyes, I don't see the sun. Me parece que la mejor forma de verlo es que el sol brilla para todos, pero no todos recibimos iguales cantidades de luz. Si yo cierro las puertas, entonces no recibo luz. So the sun is not shining more on one person than on another person. It very much depends on how much a person is willing to receive. Entonces el sol no es que brilla más sobre una persona o sobre otra, sino más bien qué tan dispuesta está esa persona a recibir esa luz. So we could probably agree that Christ has a illumination of love, but not everybody is open to it. Entonces podemos estar de acuerdo en que Cristo tiene una luz y una iluminación de amor, pero no todos tienen la misma disposición a recibirlo. And according to his own statement, those who obey his commandments are more open to it. Y de acuerdo a lo que él mismo dijo, aquellos que obedecen sus mandamientos están más abiertos a recibirla. Otherwise, when you look at the situation in Jerusalem, there are the crowds, there are the disciples, there are the Pharisees and the Sadducees, there are people who want to kill him, there are people who want to follow him. There is a difference. Entonces, cuando miramos a la situación en ese momento en Jerusalén, estaban los fariseos, los saduceos, aquellos que querían matarlo, aquellos que querían seguirlo. Hay distintos niveles de obediencia. So not to realize that there are differences in us and in our own life, sometimes we are more willing to obey the commandment, sometimes we are less willing to obey the commandment. A veces, de hecho, en nuestra propia vida estamos a veces más dispuestos a seguir esos mandamientos y a veces menos dispuestos a seguir estos mandamientos. So if you read the stories, when the crowd is finally trying to kill him, he goes away on the other side of the river, goes up the mountain, but takes his disciples with him. He doesn't take everybody with him. Entonces, cuando al final la gente está intentando matarlo, él cruza el río, pero lleva a sus discípulos con él. But when we want to be lazy, we don't want to do anything, we say, well, Christ loved everybody. He died for my sake, so I don't have to do anything. Entonces, cuando queremos ser un poco holgazanes, decimos, Cristo amaba a todos y, bueno, entonces no tengo que hacer ningún sacrificio. So I think the best way to look at it like the sun. The sun is shining, but I can close my eyes, or I can close my curtains, or I can open it. Entonces Cristo es como la luz. Yo puedo cerrar mis ojos o puedo cerrar mis cortinas. Okay, shall we stop? We have... Oh, okay. Last question. Last question. ¿Vamos a terminar? Bueno, la última pregunta. I talk in English. The word commandment for me, it's too much external, authoritarian. I think that we have to find another word for that, because if in Spanish, creo que tenemos, o yo quiero encontrar otra palabra que no sea mandamiento, porque es demasiado, para mí, autoritario y demasiado externo, como si lo que dijo Cristo fuera algo fuera de nosotros. I think that if sin is losing our way, who makes the definition of our way? I think it's our inner Christ, our higher self, which has defined this way.
and we become sad inside ourselves if we lose this way, if we do not comply with what is our mission, but it's an inner purpose. Creo que el pecado es ir de nuestro camino, ¿quién define nuestro camino? ¿Es algo fuera o es nuestro propio ser crístico que siempre llevamos dentro, que nos ha dicho, digamos, que ha definido nosotros, otra parte de nosotros mismos ha definido lo que es nuestro propósito de vida? Y eso causa tristeza si nos desviamos y cumplimos con lo que nos hemos propuesto al venir aquí a la tierra. What you say is theoretically right. Lo que usted dice está teóricamente correcto, But it has a great deal of practical difficulty. pero tiene un montón de dificultades prácticas. Because whatever else we understand by the devil, self-deception and self-justification are the greatest tools of the devil. Porque como sea que veamos al diablo, autoengaño y autojustificación son las más grandes herramientas del diablo. This is the reason why in all Christian monasteries and Buddhist monasteries, I have spent time in both of them. Esta es la razón por la que en gran mayoría de los monasterios cristianos y judíos, yo he estado mucho tiempo en ellos. To start with, a monk is not allowed to be a solitary monk. Comenzar a ser monje no debe llevarse a cabo en solitario. And the reason is that, to use the Christian language, that a solitary monk is more troubled by the devil than the community of monks. Y esto se debe a que un monje solitario es más atacado por el diablo que una comunidad de monjes. Because the devil very much acts by self-deception, self-aggrandizement, self-justification. Porque el demonio trabaja mucho en autoagrandamiento, autojustificación. So the monk first of all begins in the community of fellow monks, obeying the commandments of the abbot. Entonces el monje comienza su camino en una comunidad de monjes siguiendo las órdenes del abad. Then only an occasional monk, not everybody, but those who sort of graduate are allowed to be solitary monks. Entonces, ocasionalmente, algunos, no todos, que de alguna manera se gradúan como monjes, se les permite ser un monje en solitario. And that is the reason why all major monasteries are never at the top of the mountain. They are only about 3/4 of the way up the mountain, because the solitary monk can then go up the mountain. Y esa es la razón por la que los grandes monasterios no están en la parte superior de la montaña, para permitir que el monje solitario vaya hasta la cumbre de la montaña. There is also another practical reason. It is easier to get water not at the top of the mountain. Hay otra razón práctica, y que es más fácil obtener agua no en la parte superior de la montaña. Then the mother monastery actually takes care of the solitary monk. Maybe sometimes he may get sick, or he may be starving, no food. So the mother monastery actually takes care. Entonces, generalmente el monasterio madre cuida de los monjes en solitario, ya sea llevándoles agua, comida, cuidándolos cuando se enferman.
And these days, they actually perform another very important function. The mother monastery keeps the tourists away from going up the mountain. Y en estos días, el monasterio madre hace una función también muy importante, que es mantener a los turistas afuera de visitar al monje solitario. Because there is esotourism in the world. Porque también en el mundo hay turismo esotérico. And the mother monastery would usually have a little shrine or a church or some food, so that the tourists are happy in India, doing their puja, worship, singing songs, and they leave the solitary monk alone. Entonces los monasterios madres tienen un pequeño altar, una pequeña iglesia, donde los turistas pueden ir a hacer los puja, hacer unos cánticos y sentirse felices. Even the great spiritual warrior like the Buddha did not go solitary to begin with. Aún los grandes guerreros como el Buda no empezaron su camino en solitario. He studied with two very well-known philosophy teachers, and he worked with a group of fellow searchers for a long time. Él trabajó con dos compañeros muy conocidos y con un grupo de buscadores amigos. So what you say theoretically is right. Ultimately, God is inside me. I can be the judge of what I need, what I do. The trouble is the levels of the self. When I say I can decide, usually it's not very clear what is decided. Entonces, lo que usted dice es teóricamente correcta. El problema es darse cuenta, si esto es teóricamente correcto, porque si Dios reside en mí, está bien. Pero el problema es los niveles del ser. Entonces, ¿cuál es ese ser que está diciendo que es lo correcto? It is rather ironic that to discover my own real self, I need the help of other people. Es irónico que para que yo descubra mi verdadero yo interno, necesito la ayuda de las personas a mi alrededor. So other people can sometimes be like teachers, sometimes they are fellow searchers, but you can see this, you can sit down in meditation by yourself or sit down with 4 other people, you would see the difference in the quality of meditation. Entonces, usted puede sentarse en solitario a meditar o puede sentarse con algunos amigos y observar las diferencias. So theory is one thing, practice is another. Teoría es una cosa y la práctica es otra. Okay, thank you very much. Muchas gracias.